So ngayon guys, dito kami sa church. Boy. Oo nga, mag-play ako. Yan. Dapat like tayo palagi. Whoop. Ding. Ketipat. Muntikan na yung ketipat. Ketipat. Game over. Goodbye. Let's go. That's it. Tung sahur. Tatata sahur. Din dun malilino. Perfect ka daw. Oh shit. Tung sahur. Tatata sahur. Din malilino. Let's go. Hindi ko makita. Dapat ganyan lang palagi, okay? Dang.